दूसरे कारी तक पहुँचा जाए। जनाब कारी अब्दुल्ला फरहान, मुताल्लिम मदरसा अरबिया मंबाउल उलूम खैराबाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना सबक़त लहुम मिन्नल हुस्ना उलाइका अन्हा मुबअदून। ला यस्मऊन हसीसहा لا يسمعون حسيسها وهم فيما اشتهت أنفسهم خالدون. لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقاهم الملائكة هذا يومكم الذي كنتم توعدون. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدأنا أول خلق نعيده. وعدا علينا وعدا
वलक़द कतबना फ़िस्ज़बूरि मिन बअदि ज़िक्रि अन्नल अर्ज़ यरिथुहा इबादियस सालिहून। إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. صدق الله العظيم. हेलो माशाअल्लाह। ये थे जनाब कारी अब्दुल्ला फ़रहान मुताल्लिम मदरसा अरबिया मंबाउल उलूम खैराबाद। माशाअल्लाह बड़े अच्छे अंदाज में तिलावत कर रहे थे, बड़ी संजीदगी के साथ हम समात भी कर रहे थे।